Ye, raha hitantsika teo momba ny gale, hitantsika koa momba ny valorisation ny latérite, dia hiditra amin'le vokatra fahatelontsika, dia ny valorisation na fako déchet cellulosique avy amin'ny taratasy na carton sy raha hiteny kely momba ny déchet plastique. Reo déchet, reo fako reo dia azo anaovana koa matériaux de construction. Anisany raha brique no atao, taka an'izao zany le brique mety ho vita amin'le izy. Ty brique ty dia tombony na brique feno azy izy tena brique entière, dia ny tombony maivana. Jereo nge le izy mora raisina kely, maivana, imperméable. Fa zany hoe ny caractéristique physique izy zany tsy natao brique porteur, tsy mpitondra izy fa atao haingona fotsiny, famenina. Ohatra misy béton ato dia izy ao anampovoany haingony fotsiny le zany fa tsy brique mitondra. Raha ty le brique te vita amin'ny taratasy teo brique amin'ny taratasy autobloquant le izy ma autobloquant azy tia ny vaviny tia ny lahany rehefa apetraka ao le izy, rehefa apetraka eto amboniny ty dia mifampitsofoka ohatr'izao dia tsy mihetsika mihitsiny io satria efa bloqué n'le ao ambany. Dia avy eo supposentsika hoe ity ny fandray aminy eto tahaka izao, dia ity bloqué azy avy ato mba tsy hidiran'ny rano, tsy misy infiltrant mihitsy zany ny rano rehefa avy eo dia ny avy ato ambany moa efa misy an'io. Dia ohatr'izay zao zany le izy ny forme an'le brique autobloquant rehefa avy eo. Dia ny tena tombony reto koa dia le anaovana briquette de parement. Briquette de parement zay tahaka izao. Dia taratasy io déchet ana taratasy carton. Alao azavany resaka fa io dia karazana défi natao tamin'ireo collègues sy tamin'ireo olona izay miresaka amin'ny zareo rehefa taratasy tsy maharitra n'izany hoe anaovana matériaux zany. Dia défi nataonay dia ny tany an-trano mihitsy teo tokotany fa tsy intérieur, teo tokotany mihitsy no nametahanay an'le briquette de parement. Ary briquette de parement io hitanareo tsara zao no endriny. Esthétiquement parlant, c'est 5-5. Ny endriny tsara, malama ohatra ny tarehiny zazakely. Ny vidiny aloha mbola tsy fantatra fa ny endriny sy ny mafiny sy ny fahatezany amin'ny rano dia sahako miteny tsy matahotra rano ny vokatra vita amin'ny taratasy namboarinay. So dia isanao mantsy any ambadika any dia potiky ny ranony azy misy recette io aty aminay ny lakléany. Ny farany tiana iseho aminareo dia ireo tafo tuile vita mbola amin'ny fako ihany fa fako plastique. Ny tombony izy ty ny tombony tena tombony dia ray aloha avy amin'ny fako tsisy vidiny. Faharoa manana gain en surface ianao satria un petit clic fotsiny ty sy ty mifampiditra ato zay dia vita. Raha avy zany ny orana, jereo tsara, raha avy ny orana efa misy barrière kely eto ka zay tsy voatazon'iny barrière kely iny tatazan'le canal ato dia tsy ho tafiditra any ambany mihitsy zany. Dia le canal le tuile anankiray koa fanao ohatr'izao fotsiny dia mifanaingina ohatran'izao le izy dia ny tombony ty fahatelo ty zany le brique eto ambony, le tuile taloha mantsy ny ao ambany aty amin'ny atsasany aty no mijanona, dia ny aty ambony aty ambony atsasany aty tahaka izao. Fa ity il suffit zay fotsiny ny azy. Donc ny taux de recouvrement ty gagnant be tsika par rapport amin'le tuile traditionnelle. Izay le atao hoe tuile vita avy amin'ny déchet plastique. Ny tombony le izy tena tombony be
tena tombony be iankinany tena tsy vazivazy tsy miexagere ny teny zany fa tena tombony be amin'ny valorisation des déchets de ny fikajitsika ny tontolo iainana. Raha vao tsy mandoro tanety tsika, raha vao tsy mandoro charbon tsika, raha vao tsy reny de voakajy ny tontolo iainantsika. Fa raha izao ny to le fandoroantsika fa le mampiromana tsika malagasy de eritrereto hoe rehefa afaka firy taontsika hividy rano any andafy nefa rahantsika. Zay le hoe fikajiana ny tontolo iainana, fikarohana mandroso, ny vola miditra, ny maso finaritra, faly daholo ny rehetrarehetra. Zany rehetrarehetra zany de vokatry ny fikarohana tao amin'ny école supérieure polytechnique zay manajary ny science des matériaux.